قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة langit yang ketiga فاستفتح قيل من هذا قال سيدنا جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة berarti langit yang keempat. فاستفتح قيل من هذا قال سيدنا جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء وفتح فلما خلصت إذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة langit yang kelima فاستفتح قيل من هذا قال سيدنا جبريل قيل ومن معك قال سيدنا محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت إذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال سيدنا جبريل قيل ومن معه قال سيدنا محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت إذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي ثم صعد إلى السماء السابعة واستفتح سيدنا جبريل قيل من هذا قال سيدنا جبريل قيل ومن معك قال سيدنا محمد
قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا بي فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالأبي صالح والنبي صالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل ظلال هاجر وإذا أرقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران وقلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن apa itu laban? Susu فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعاجلت بني إسرائيل أشد المعاجلة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعاجلت بني إسرائيل أشد المعاجلة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال فلما جاوزتنا
ناداني مناد أمضيت فريضتي وخفضت عن عبادي. Warawul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu fi sahih fi bab hadis al-Isra wa qaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Haddatsana Yahya bin Bukairin haddatsana Lais an Aqil an ibni Shihab haddatsani Abu Maslamah ibnu Abdurrahman sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma kazzabatuni Quraisyun qumtu ilal hijr fajalallahu li baital maqdis faqaftu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzur ilaih. Artinya, nah ini paham sudah kita nih. Ketika aku sedang berada di Hatim, ada pula beliau berkata di Hijr, apa Hijr itu Baitullah, ini di Baitullah nih. Sedang berbaring, tiba-tiba aku didatangi oleh seseorang. Lalu ia memotong berkata Qatadah, artinya memotong kalimat kita tadi. Ini kisah Rasulullah dioperasi, dibedah perut beliau. Aku mendengar Anas berkata, lalu ia si pendatang tadi itu memilih di antara ini dan itu. Aku bertanya kepada Jarud yang berada di sampingku, apakah yang dimaksud dengan itu? Ia menjawab, dari bawah lehernya sampai ke bawah ari-arinya, berarti di bawah pusat. Jadi mulai di bawah leher sampai ke bawah pusat Rasulullah itu dibedah. Dan aku mendengar ia berkata dari atas dadanya sampai ke bulu ari-arinya. Sabda Nabi, lalu orang itu mengeluarkan hatiku, kemudian aku dibawakan sebuah bejana emas berisi iman. Lalu dicucilah hatiku, lantas diisi, kemudian dikembalikan. Artinya dijahit lagi, kalau kita di dunia ini dioperasi tadi, dijahit, dirapatkan lagi dada Nabi tadi. Kemudian didatangkan seekor binatang yang tubuhnya lebih kecil daripada bagal dan lebih besar daripada himar atau keledai. Putih rupanya.
Lalu Jarud berkata kepadanya, itu ialah Buraq. Naam, iya Aba Hamzah. Anas berkata, naam, ya, binatang itu sekali melangkah sejauh mata memandang. Lalu aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinaikkan ke atasnya. Kemudian Sayyidina Jibril alaihissalam membawa aku sampai ke langit dunia atau langit pertama. Lantas ia minta dibukakan. Penjaga langit itu bertanya, siapakah ini? Jawab, Jibril, aku Jibril. Dia ditanya lagi, siapakah yang bersama engkau wahai Jibril? Jibril menjawab, Sayyiduna Muhammad. Penjaga langit itu bertanya lagi, apakah ia telah dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jibril menjawab, na'am, iya. Maka diucapkan oleh penjaga itu kata sambutan selamat datang baginya sebaik-baik orang yang datang telah datang. Lalu penjaga langit itu membuka langit itu. Ketika aku melalui langit itu, maka di sana terdapat Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka Sayyidina Jibril berkata, ini ayahmu, ayah engkau. Jibril berpanggil dengan Rasulullah, ini ayah engkau, Nabi Allah Adam alaihi salam. Ucapkan salam kepadanya. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Lalu ia menjawab salamku, lantas berkata, selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian Sayyidina Jibril bersama aku naik sampai ke langit yang kedua, dan Sayyidina Jibril pun minta supaya langit itu dibuka. Malaikat Jibril ditanya, siapakah ini? Jibril menjawab, aku Jibril. Dia ditanya lagi oleh penjaga langit, siapakah yang bersama engkau wahai malaikat Jibril? Jibril menjawab, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ia ditanya lagi, apakah ia telah dipanggil untuk menghadap Allah Rabbul Jalil? Jawabnya, na'am, iya. Lalu disambut dengan ucapan selamat datang sebaik-baik orang yang datang. Lalu penjaga langit itu membuka langitnya. Maka ketika aku telah melalui langit itu, aku melihat Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Mereka berdua ini anak laki misanan dari pihak bibi mereka. Jibril berkata, ini Yahya dan Isa, maka berilah salam kepada mereka berdua. Maka aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan kepada mereka pun membalas salamku. Lalu mereka berkata, selamat datang bagi saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian malaikat Jibril membuka langit
membawa aku ke langit yang ketiga. Lalu ia meminta langit itu dibuka. Ia ditanya oleh penjaga langit itu, siapakah ini? Malaikat Jibril menjawab, aku Jibril. Ditanya lagi, siapakah yang beserta engkau wahai Jibril? Kata Jibril, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jibril ditanya lagi, apakah ia dipanggil untuk menghadap Allah Jalla Jalaluh? Naam, iya. Ia menjawab, benar. Sodaq, benar. Lalu penjaga itu berkata, selamat datang sebaik-baik orang yang datang. Maka ketika aku telah melalui langit itu, terdapat Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Itu Jibril berkata, ini Nabi Allah Yusuf, sampaikanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya. Lalu ia menjawab salamku. Kemudian ia berkata, selamat datang bagi saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian naiklah Sayyidina Jibril denganku sampai ke langit yang keempat. Maka ia mohon dibukakan langit yang keempat itu. Kemudian ia ditanya, siapakah ini? Jibril menjawab, aku Jibril. Penjaga langit itu bertanya lagi, siapakah yang beserta engkau wahai Jibril? Ia menjawab, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ia ditanya kembali, apakah ia dipanggil untuk menghadap? Jawab Jibril, na'am, iya. Berkatalah penjaga langit itu, selamat datang, berbahagialah orang yang datang. Lalu dibuka langit itu. Setelah aku melaluinya, maka kelihatanlah Nabi Allah Idris alaihissalam. Malaikat Jibril berkata, ini Idris, sampaikanlah salam kepadanya. Aku pun menyampaikan salam kepadanya, dan ia pun menjawabnya. Lalu berkata, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian naiklah malaikat Jibril bersamaku hingga sampai ke langit yang kelima. Lalu ia minta dibukakan langit itu. Ia ditanya pula oleh penjaga langit itu, siapakah ini? Jawabnya Jibril. Ditanya lagi, siapakah yang bersamamu wahai Jibril? Jibril menjawab, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ia ditanya kembali, apakah ia dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jibril menjawab, na'am, iya. Maka penjaga langit itu mengucapkan, selamat datang sebaik-baik orang yang datang. Maka setelah aku melalui langit itu, aku melihat Nabi Allah Harun alaihissalam. Jibril berkata, ini Harun. Maka ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan dijawab olehnya. Lalu ia berkata, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian naiklah malaikat Jibril bersamaku hingga sampai ke langit yang keenam. Lalu siapakah ini? Jawabnya Jibril. Penjaga langit itu bertanya lagi, siapakah yang bersamamu wahai Jibril? Jibril menjawab, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Penjaga langit itu bertanya kembali, apakah ia dipanggil untuk menghadap? Apakah dia mendapat undangan daripada Allah Subhanahu wa taala wahai Jibril? Penjaga langit itu berkata,
Kata Jibril, "Na'am, iya." Penjaga langit itu berkata, "Selamat datang sebaik-baik orang yang datang." Maka setelah aku melalui langit itu, di sana ada Nabi Allah Musa alaihi salam. Jibril berkata, "Ini Musa." Maka ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia jawab salamku itu, lalu berkata, "Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh." Tatkala aku melanjutkan perjalananku, ia menangis. Nabi Musa menangis. Nabi yang lain-lain kan ada yang menangis. Kenapa jadi Nabi Musa menangis? Ujar Nabi Musa, ada seorang muda yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Rabbul Jalil, dan paling banyak umatnya yang masuk ke dalam surga. Umat Nabi yang lain-lain ada banyak masuk surga. Kita umat siapa? Umatnya Rasulullah SAW. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung pada kita, untung benar kita. Apalagi bermajelisan, untung benar kita punya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diakui oleh baginda Rasulullah menjadi umat sidin. Yakin kita orang yang cinta dengan Rasulullah, sering duduk di majelis ilmu seperti ini, membaca simtutoran, menakibnya Rasulullah, menakibnya wali-wali Allah, nanti ada stempel di jidat kita. Apa stempelnya? Kalau di kelurahan, stempelnya kelurahan Sungai Dama, kelurahan Makroman, kelurahan Sungai Pinang Luar, Sungai Pinang Dalam, itu stempelnya. Kalau stempelnya di kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Hilir, stempelnya di wali kota, stempelnya gubernur, stempelnya di kepresidenan, semua ada stempel. Tapi yang paling mahal nilainya stempelnya itu, stempelnya namanya Mimha Mimdal. Apa artinya? Muhammad. Nanti di jidat kita tertulis ada stempel Mimha Mimdal. Gampang Rasulullah mengenali itu umatku, ada cahaya memancar di jidat kita masing-masing. Kalau di luar itu tidak ada stempel di jidatnya, maka Rasulullah tidak mengenal. Jam 10 lewat sudah guru lah. Tinggal satu langit lagi ya, langit 6 sudah dari guru. Tinggal selangit lagi bu, selangit lagi bola. Ya, sedang aja sudah tuh bersiap-siap, sudah langitnya sudah tak sampai. Habis itu kita turun, makanan kita. Menangis Nabi Musa tadi. Ujar Nabi Musa, karena seseorang muda diutus sesudah aku, dan dari umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Kemudian Sayyidina Jibril membawaku ke langit ke-7. Nah, sedang sudah tuh kaut pianto. Sedang sudah tuh banyu gangan dibanyui segala apa. Banyu segala disiapkan, sendok-sendoknya. Langit ke-7 sudah. Jibril pun meminta dibawakan aku ke langit itu. Kemudian ia ditanya, siapakah engkau? Jawabnya Jibril, dia. Ditanya kembali, siapakah yang bersamamu?
Jawabnya Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ditanya lagi, apakah ia dipanggil untuk menghadap dan mendapat undangan daripada Allah Subhanahu wa taala? Penjaga langit itu berkata, selamat datang baginya sebaik-baik orang yang datang. Maka ketika aku telah melalui langit itu, aku melihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Malaikat Jibril berkata, ini ayahmu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia menjawab salamku. Lalu berkata, selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian daripada diperlihatkannya kepadaku Sidratil Muntaha, yang buahnya seperti dan daunnya seperti telinga-telinga gajah. Jibril berkata, ini Sidratil Muntaha. Terdapatlah di situ 4 sungai, 2 sungai di dalam dan 2 sungai nampak di luar. Maka aku bertanya kepada Sayyidina Jibril, apa kedua-duanya ini? Wahai Jibril, jawabnya, 2 sungai yang terbit di dalam itu 2 sungai yang di surga. Jadi dalam surga itu ada 2 sungai. Dan sungai yang duanya di mana? Di dunia. Di mana andaknya 2 sungai yang terbit di luar itu ialah sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil di mana andaknya? Di India, saudara. Di Mesir. Nah, iya, Mesir. Kemudian diperlihatkan kepadaku Baitul Ma'mur. Kemudian didatangkan kepadaku sebuah bejana berisi arak, dan sebuah bejana lagi berisi susu, sebuah bejana lagi berisi madu. Lalu aku mengambil bejana yang berisi susu. Alhamdulillah, andai kata Nabi mengambil bejana yang berisi arak, teler berataan ini mabuk berataan kita nih. Ada lagi berselawatan nih, ada lagi. Aurung minum arak juga berataan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita sambung guru kalau pina kepanjangan, kalau pina kita diangkut orang dengan ambulan zaman opek mas ini sedang lagi, sudahlah, ingatkanlah sampai bejana yang berisi susu. Demikian dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita bermimpi dengan Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya kita bermimpi dengan Abah Guru Sekumpul, bermimpi kepada wali-wali Allah, bermimpi kepada kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita, bermimpi kepada guru-guru kita, dan bermimpi kepada nabi-nabi yang lain, dan bermimpi kepada para sahabat dan keluarganya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan tahlil sedikit lah. Tahlil kena guru salah. Dan Allah ya kama yuma'in wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila taqwa bi antum khairu wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu
الذي مطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله مطمئن قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna ya maulana alayka zakirin wa alayka shakirin wa alayka muhadarin min as-sabirin ila al-halal wal yaqin wa min khalaq rasulina fil jannati wa ilayhi wa adhiya rabbika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. يا رب العزيز والتماضي إذن تمضي بالورد جميلة اللهم لكل ورد جميلة اللهم إنك ورد جميلة ودين بسبحانه الملك وله 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 سنة شبيشة
اللهم على براد هذه وغير أصوات تزيد ولها إنا بنبلغ مشهد قبل صلاة جميلة بهديلا إلا صلى خبرنا قبلنا حديثا بالغا ورحمة نازلة بركة سافلة من سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى إخواني والأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين وعلى آله وصحبه والقرابة والتابعين والتابعين إلى يوم الدين ثم إلى أرض المجدين المقلدين بالدين والعلماء الآن والفقهاء والمهندسين والمحققين والتابعين إلى يوم الدين ثم إلى رحمة رب المسلمين كافة والأجر اللهم ارحم جميع برحمتك ورحمهم اللهم بارك تجارنا واختم بالصالح أعمالنا ولا والإيمان والإسلام جميعا توفعت الرد ولا تبينا اللهم أغفر ولا من الدنيا إن الدنيا ساجنا الله إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا علي عيون من قبورنا يا بعيش ينبع بلا بقلب سليم ثم إلى أرض آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملك المقربين والمقربين إلى سادتنا أبي بكر الكبار وصلى عليه رضي الله شريك الأرض ومقر الله يا مولانا يا رب العالمين ثم يرسل على المسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله لا اله الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها اللهم اجعل قبرها من نار هذه الجنه ولا تجعل قبرها حفرة مغفرين يا رب اللهم يوم وشهد ومجد رحمه ونعمه وتغفر وسبحان الله اللهم اجعل رحمته وتغفر سبحانه اللهم اجعل رحمته ونعمته وتغفر وسبحانه احد القبور اللهم ارحمنا بالقران اجعله لنا اماما ونورا ورحمه اللهم ذكرنا ونسينا وعلمنا منه من ظهرنا ومن جلاله وعن النهر اجعله لنا وجهة يا مولانا يا رب العالمين افضل الصلاه والتسليم على سيد الرسول سيدنا ونبينا محمد ورسوله صلى الله عليه وسلم سبحانك ربنا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا